Just chilling and vibing. Nagtatago lang ako dito kahit wala lang. Ma, ako sad. Ako sad. Okay. Hi guys. Hello guys. Welcome my video. This boy ate is eat this. That's my video now. Hello guys. I now video now guys. Video na. Video guys. Video. Welcome. Masaya. Nawala daw dyan na. My daddy is watching my dad is watching his phone. Okay. Hila ko. Puro English, di ba kawala mo English? Kadali lang, guntingan na ko. Kulot lang niya, baka sabot ka, gula. Excited masyado. Time check, it's 9:07. Sorry hanggang blurred. Sorry kung blurred talaga. Isa naman, ako naman yung isa. Mama. Isa naman, di ako naman yung isa. Ang salangan. I-shake sana to. Shake it, shake it. I-shake natin guys. Yeah! Ibutang ko yung dira o. Ibutang ko yung dira. Dira sa igdaanan. Yakop series. Dali niya, dili ako niya. Teka lang guys. Dili ka. Ayan ang fears. Parang siya gusto niya bihin. Eto Lupi. Thank you sa heart, Miss Alexandra. Eto Lupi. Bro, how do you open? Nagulat. Fears ang bihin. Ano pa? Yung gamit ko sa nose line ko sa cheek bone. Hindi ako ma-open this. Kaya mo yan, te. Ayan o, YouTube. Ah! YouTube yung fears. Ito naman yung fears. Yung gahi. Suga lang. Ayan guys. So ito. Dili akan niya. Ito ang ating Utopian fears. Mga highlights. Bala ka niya. Favorite ko, Nirvana. Ito Nali na ba? sa bestseller. Balik ko. Ito na-highlight ko Ayan, Nirvana. Guys, sa likod na to, napangit ni CR. Ayan. Ayan guys. O next, ano to? Ito CR is putahan. Na dito ang CR guys sa putahan. Dili kung magsulod ka, dili adjud na siya CR na pa siya may kilid pa ka na pa sa kilid kay na ay CR. Dali irakan niya siya makainom guys. Psych! 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 Video to daw. Video ba na?
sabot. Ivy. Sige, try natin ang Ivy. Guys, kung may mga orders kayo na hindi natuloy, chat niyo po ang aming page. Deserve! Shut Shut up. Ngayon, pinapalive lang ako. Punta kayo sa page namin. Guys, anak man na siya guys. Ay, Ivy. joke lang. And then, Mara siya inom guys. Ira Kulin, Abigail, Eve, Ana, May, Na. tapos ito, Carmela. Yes, Daphne, wala tayong Daphne. Grabe guys. Sige, ako na lang. Okay guys. Whole day na sana. Ay, half day na sana ako bukas pero may practice kami. Kaka-edit pa. Sorry lang. Wala guys. Carmela, next line natin yung cast. Bestseller ka at Abigail. Ito tayo. Guys, ayos pa my one. Guys, tanawa sa videos. Guys, tanawa sa YouTube. Tanawa sa YouTube. Christmas. Tanawa sa video. Tanawa daw ninyo sa YouTube, guys. Among video. It's name Mariza Macasa. Yeah. Mag-English daw may guys. How are you? Why? Why? How are you? I don't know. What's you don't know how to speak English. No, you don't know. No, you do. You. It's not your English. It's not. Yung mga feeling na na pala nila ini-edit sila. Why? Ini-edit pala, sorry. Why English? You are fake. You are fake bacon. Ito pang morena, yes. O, Nirvana, You ito, fake Nirvana. bacon. May mag-roast ko. You are fake ang bacon. YouTube yan. Fierce. Ayan. Magkano to? 100. Translation 1, 2, 3, 3. Abigail at Ira. Sige, Abigail at Ira. Pilit. Yun lang, guys. Pilit. Sige daw, pilit daw. Lango mo na. Di mo na tinood na lang nga. Drawing naman na. Draw. Wow, my candy. Ira. Ilabay sa place. My candy, bro. Ew, my candy. Ilabay sa Next si Abigail. pasikat. Ang ganda ni Ira. Ito yung Ira, guys. Goodbye and thank you. Yes. Sa video, guys. Guys, so i-upload na namo ni sa video, guys. Please like, share, and subscribe. Subscribe, guys. Subscribe. Bye-bye. Mas dili pa mi magbay. Mas isa ta. Sige, go. Sige, wait lang kay ano man ni unya na lang. Wait lang. Bye-bye na. Bye-bye. Pangit baboy.